तो आपण जो पहाड़ भितर जो जंगल देखुं ये जंगल भितर महाबल बाघ आसिक सबुदिन राति माँ पाखे शोची देखूँ यही जगह ठीक शोची। हाँ महाबल बाघ आसिक माँ पाखे रहे लोक तो प्राय देखी मुझे देखी। तो बनवास बेले पांडव मैंने यही जगह आसिक एक्जाक्टली रही है। सामने जो कणाटी देखुं यहाँ को अर्जुन तीर मारिकी ए पत्थर को कणा करते आु पानी बाहर एठी देखो असुर केटे केटे दांत अरे बाबा विशाल दांत। तो नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आशा करे आपण मैंने समस्त भल थे। आपण मैंने जानते आम राजधानी मात्र 90 रु 95 किलोमीटर गले एमती एक जगह अच्छी जो जगार कि द्वापर जुगे पांडव माने बा अर्जुन भीम एम आसिक रही है। जगार अर्जुन निज तीर मारिकी पत्थर फटेक पानी बाहर करते जहाँकि आज रही से पानी रही अर्जुनकर तीर रही। आज भी लोक मैंने कहती राति हेले से जगार एक विशाल महाबल बाघ आसिक शुए एबे भी से जगार बलि दिया हुए। चलतु जीवा से जगहटी को आउ सतरे कौन सी जगार सब अच्छी देखा भिडटी पूरा जबरदस्त हम जम आधार पड़ातुनि। आउ हाँ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को जाए सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ बेल आउ लाइक बटन दबाइबा जमा ही भूलतुनि। तो आपण मैंने देखिपारे सकाळु सकाळु ऑलरेडी मु आम राजधानी भुवनेश्वर बाहरी गले सीधा नाचुणी अभिमुखे। भुवनेश्वर नाचुणीटी पाखापाखि 80 रु 85 किलोमीटर दूरतार अवस्थित। वर्तमान मु आमर NH रे चली एठू सीधा जाई पहुँची खोर्धा। खोर्धा क्रॉस करिकी आमर नाचुणी जीवी। नाचुणी रु आउ डाहाण को 4 रु 5 किलोमीटर गले आमर डेस्टिनेशन टी आसीजी। रोड साइड रे छोट छोट पहाड़ रही पहाड़ को लगिकी छोट छोट जंगल रही। तो यही रास्ताटी रे सकाळु सकाळु गाड़ी चले जीवार आनंद कहले न सरे। तो दर्शक बंधु वर्तमान मु NH रु ओल्लैकी आसीगले। ये जो छकटी हूँ छकटर ना हूँ नाचुणी। ये नाचुणी छकरू NH रु ओल्लैकी ब्रिज तल पटे आमको आहरी 5 किलोमीटर गले आसीज आमर डेस्टिनेशन। ठीक NH रु ओल्लैकी आसीगला परे ये गोटे रास्ताटी जाइए जहाँ मु बोर्ड रे पढ़ुली आउ 4 रु 5 किलोमीटर गले आज आमर डेस्टिनेशन में पहुँचा। आउ रास्ताटी पूरा सरू रास्ता आउ दी साइड रे जंगल भरपूर। तो वर्तमान मु पाखापाखि हो गले पहुँची गले। आउ ठीक जो सामने देखुं ये हूँ माँ पांडवासुणी मंदिर। आउटे बहुत सारा भोजी भात हो लोक मैंने आसुँच भोजी भात कर बंधु। मु पूरा पहुँच गली ठीक आमर माँ को मंदिर रे। आउ ठीक पहुँचु पहुँचु एठी गोटे मु देखिली बहुत बड़ बाघर चिन्हटे रही। ये जो बाघटी देखुंती लोक कथारे अच्छी कि ये जो जंगल देखुंती ये जंगल रे एठी गोटे विशाल महाबल बाघ रुहे। आउ ये बाघटी होची माँकर वाहन माँ पांडवासुणीकर वाहन। आउ एमिति भी लोक कहते बा कथारे एबे भी लोकंठू शुणा मिलूँ जे ये जो जंगल रे एबे भी बाघ रोची जोटी कि प्रतिदिन राति हेले बाघ ये आसिक यही टाइप ठीक माँ को सामने ये शुए। राति पाहिला पूर्वर लोक उठा पूर्वर से बाघटी ये जंगल भितर को चली जाए। मंदिरटी ठीक सामने अच्छी ये हूँ माँ पांडवासुणीकर से भव्य मंदिर। तो आमे भितर को जाइए माँ टिके दर्शन करवा। कहते माँ पांडवासुणी केते सुंदर भव्य मूर्तिटी पूरा सतरे जीवित मूर्ति भली देखा माँ ऊपर देखिपारे माँ लिखाई आ मुकुट उपर त्रिशूल रही। आपन नाम ना प्रशांत कुमार दास। अच्छा आप माने मुख्य पूजारी अच्छा माने आम दर्शक बंधु को आप कहे माने माँ ये कौन महात्म्य आ कौन ये अलौकिक जगह विषय टे दर्शक मानक कहे से जानवे। ओम काला भ्रभ्रांगटा खैरारे कुला भयदा मौली वर्धेन्दुरेखा आमर सत्यजुगर ठाकुराणी ये पाताल फिटिक बाहर। अच्छा आमर बेलपत्र पड़ी आमिष पूजा हुए। अच्छा किंतु ये आम एरिया चारिपट जंगल पानी भी टोपे बाहर। अच्छा से पंचु पांडव जो वनवास करने द्वापर जुगर। अच्छा आउ पानी भी मिल ना। अच्छा कुंती जो आत्महत्या कर हाथ को माँ वन दुर्गा धरते सी जो हाथ को धरते कहले किए से तुम ना मो वन दुर्गा आउ पुओ अर्जुन कह
ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାରିଲେ ତୀର ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଆମର ହେଇଛି ତୀର ତୀର୍ଥ ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରାୟ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି କହିପାରୁନୁ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ବନ ଦୁର୍ଗା ତୋଟ ନାଁ ରହିବନି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଆମର ନାମିତ ତୋର ରହିଲା ଆଜିଠାରୁ ପାଣ୍ଡବାସଣୀ ବୋଲି। କିଏ ଦିଆଗଲା। କୁନ୍ତି କହିଲେ? କୁନ୍ତି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାଘ ରହିଲା ସେ କଣ ବାଘ ଯିଏ ମହାବଳ ବାଘ ହଁ ମହାବଳ ବାଘ ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମହାବଳ ବାଘ। ଆଚ୍ଛା ହୁଁ। ମାନେ ଆପଣ ବି ନିଜେ ହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖିଛି ବାଘ। ମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ? ବାଘ ମୋ ଏବେ ନୁହଁ, ମୋ ପ୍ରାୟତଃ 16-17 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ବାଘ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଥିଲି ବାଘ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଦିନରେ ନା ରାତିରେ? ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଚ୍ଛା। ବାଘଟା ଛିଡା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ମୁଁ ଯିବି ନା ମନ୍ଦିରକୁ, ନା ଏଠୁ ରିଟର୍ନ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବାଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପଟେ ସାଇଡ୍ ଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ତ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ନା କଣ? ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଛେଦକାର ଆମର ଯୋଉ ବଳି ଯୋଉମାନେ ପକଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଛୁତୁରିକା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆମର ସେଇ ଘରେ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଘଟା ଶୋଇଛି, ମାନେ ବାଘ ଆଗରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚୁ ବାଘ ବସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ତା ଆଗରେ ବାଘ ପୁରା ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେ ଘରେ ରହିଲେ। ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏଇଠିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୀର ତୀର୍ଥ। ଏଇଟା ତୀର ତୀର୍ଥ। ଯେମିତି ନନା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ବନବାସ କାଳରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଖପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହା ନନା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଜୁନ ତୀର ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ତୀର ମାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା। ଏ ପାଣି କେତେ ଗଭୀର ଅଛି ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଣି କେବେ ବି କମିବନି। ମୁଁ ପୁରା ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଏ ପାଣି ଖରା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଏ ଲେବୁଲରେ ରହୁଛି ପାଣି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାକି ଆମର ନାଚୁଣୀ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭବ୍ୟ, ଅଲୌକିକ, ପୌରାଣିକ ଜାଗାଟି। ତ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମାନସିକ ରହୁଛି, ତାକୁ ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିବେଦନ କରିବି କମେଣ୍ଟସରେ 2 ପଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ଜାଗାରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।